नमस्कार ओडिशावासी मु जगदीश आपण देखुचंती ओडिया ईटीवी। आज होची मार्च 3, 2025 सोमवार। चलंतु जानवा आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। दुबई रे भारत हैट्रिक विजय, न्यूजीलैंड को 44 रन रे हराइला भारत। दुबई चैंपियन ट्रॉफी मुकाबला रे भारत न्यूजीलैंड को 44 रन रे पराजित करिछि। हैट्रिक विजय अर्जन करबा सह भारत 250 रन रो लक्ष्य रखिथिला, जहाको न्यूजीलैंड 85.3 ओवर रे 205 रन करी ऑल आउट होइथिया बेले एथिरे वरुण चक्रवर्ती 5टी विकेट नहीं न्यूजीलैंड को धराशायी करथिले। कुलदीप यादव 2टी विकेट नेबा परे केन विलियम न्यूजीलैंड ପାଇଁ सर्वाधिक 81 रन करथिले। एही विजय सहित भारत सेमीफाइनल रे ऑस्ट्रेलिया सह मुकाबला करिवो। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। केन्दुझर पाटणारे हेब बहु प्रतीक्षित मेगा स्टील प्लांट। रविवार चंपुआ चंद्रशेखर कॉलेज वार्षिक उत्सव रे जोग दे एही घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम समय रे एनएचएसडब्ल्यू पस्को कंपनी सह सरकारक एमओयू होइथिला। प्राय 30,000 रु 40,000 कोटी व्यय करी एही प्लांट निर्माण हबो। नवेम्बर 1 तारिख रे केन्दुझर गस्त समय रे मांझी कहिथिले जे दुई कंपनी मिलित भाव रे जिल्लार एक मेगा इस्पात कारखाना स्थापन करिवे, जहाँ ओडिशा को विश्वर एक प्रमुख इस्पात उत्पादनकारी करी गणिब। खनिज पदार्थर समृद्ध केन्दुझर प्रतिनिधित्व करुवा मांझी एही अंचल द्रुत विकास उपरे गुरुत्वारोप करिसेंती। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। राजधानी भुवनेश्वर रे पारद उपर मुहां। आज दिन 2:30 सुधा तापमात्रा 35.4 डिग्री। आज चांदबाली तापमात्रा 35.4 डिग्री थिबा बेले अन्य पटे चलित वर्ष राज्यर स्वाभाविक ठारू अधिक गरम अनुभूत हेबा नै पाणीपाग विभाग सुरेंद्रनाथ पशुपालन को आशंका करछंती। तांको सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम भारत रे गरम स्वाभाविक ठारू अधिक हबो। तेबे ओडिसा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारू कम होई पारे। मार्च मास रे गरम स्वाभाविक ठारू अधिक हेबा संभावना 40% रहिथिबा बेले एप्रिल और मे मास रे तापमात्रा स्वाभाविक रहिबो नै आकलन करा जायछि। तेबे एप्रिल मास रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा और कालबैशाखी हेबार संभावना रही। आसंता 2 सप्ताह पर्यंत पाग सुखिला रहिबो। 12 तारिख पर उपकूल ओडिशा रे गरम स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। 31 मार्च सुभद्रा आवेदन शेष तारिख। सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ घोषणा। सरिनी एबे सुद्धा सुभद्रा योजना आवेदन प्रक्रिया। जे माने योग्य हिताधिकारी एवं सुभद्रा योजना आवेदन करनांती सेमानक पय एबे भी सुযোগ रहिछि। चलित मास तथा मार्च 31 पर्यंत डेडलाइन रहितबा बेले मार्च 31 हेउछि सुभद्रा योजना आवेदन शेष तारिख। ए नै सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जे माने मार्च 31 सुधा आवेदन करिवे सेमानकु एकाथरे 3टी किस्ती मिलिबो बोली से कहिसन्ती। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। अयोग्य हिताधिकारी मंत्री तागिद। से कहिसन्ती आपण जदि अयोग्य हिताधिकारी तेबे कार्ड फेरस्त कर दियंतु। जदि आपण ग्राम रे रहउचन्ती एवं आपनक मासिक आय 10,000 टंका एवं आपण जदि सहरांचल रे 15,000 टंका आय करूछन्ती तेबे आपण कार्ड फेराई दियंतु। एबे आपण जदि कार्ड फेरस्त करंती ते आपण को नारे कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जीव नाही। गत 1 तारिख पोर्टाल खोलिया परे 1,500 आवेदन होइथिला। पूर्व 6 लाख आवेदनकारी राशन कार्ड अपेक्षा रहिता बेले 80,000 अयोग्य हिताधिकारी फेराई सारलाणी। 4,500 सरकारी कर्मचारी कार्ड फेराइछन्ती बोली मंत्री सूचना दैछन्ती। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर। आजिठू हाफ डे स्कूल। तेलंगाना सरकार 2 मार्च रु 1 एप्रिल जाके हाफ डे स्कूल घोषणा करछि, जेउथरे स्कूल समय 8 रु आरंभ होई 1:30 पर्यंत चलिबो। रमजान मास उपलक्षे उर्दू माध्यमिक विद्यालय एवं मुस्लिम कर्मचारी मानक पई कार्य समय 1 घंटा कमिछि। या छात्र छात्री मानक अधिक सुविधा एवं धार्मिक कार्यकलाप पई समय देबो बोली कहा जाउछि। आंध्र प्रदेश सरकार 15 मार्च रु एक दिनिकिया स्कूल प्रणाली अवलंबन करिवार प्रस्तुति नहीं सूचना आछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। प्रधानमंत्री आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि वेबिनार रे मुख्य अभिभाषण देवे। वेबिनार रो उद्देश्य होउछि 2025 बजट घोषणा गुडी कार्यकारी कराइबा। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्ये एथारे उपस्थित रहिबे। ओडिशा 30 टी जिल्ला रो आरएसटीआई माध्यम रे वेबिनार आयोजित हेबो। प्रत्येक जिल्ला 50 जन कृषक अंशग्रहण करने बेले कृषि ऋण वृद्धि पाई किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मुख्य भूमिका ग्रहण करिवो। एथिरे नुआ बजेट अनुसार केसीसी रूपांतरित शुद्ध सहयोग योजना रखा जायछि। एथिरे कृषि ऋण सीमा 3 लाख रु 5 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। चलंतु नजर पकेया परवर्ती खबर उपरे। बढ़िला अंगनवाड़ी केंद्र पाई अंडा दर। अंगनवाड़ी केंद्र गुड़ी को दिया जायतिबा अंडा दर वृद्धि होइछि। शिशुक पोषक को दृष्टि रखी अंडार मूल्य 5 टंका रु 7 टंका को वृद्धि करा जायछि।
ଏଥିପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଭିଯୋଗ। ଚମ୍ପା ସ୍ଥିତ ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପଢୁଥିଲେ। ମାସିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ଝିଅଟି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏନେଇ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବୋଲି ସେ ହଷ୍ଟେଲ ମାଟ୍ରନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଲେ, ଏ ନେଇ ସରକାର ସଜାଗ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମ ସଭା କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ବିଜେଡିମାନଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କୃଷକ ବିନା ସମାଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ 60%ରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ କୃଷି ଏବଂ ଅନୁପସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ର 24 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହା କହି ସେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷକ ବିନା ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ସିମ୍। ଭାରତରେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ବଢୁଥିବା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ପାଇଁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିତରଣ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନକଲି ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ବିତରଣ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି କିଛି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଯାଦବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 2500 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଜେପି ନେତା ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଗତ ରବିବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।